Always accompanied by kempur, large gong, played alternatively. This instrument produced deep echoing sound like dug and pur. This musical tradition dates back to the Karangasem Kingdom era. Karangasem merupakan daerah yang kaya akan tari rejang. Hampir semua desa adat di kabupaten ini memiliki tari rejang adat. Pada pet air kali ini, Karangasem menampilkan kreasi rejangan yang diberi nama tari rejang Sri Mesari. Sri berarti kemakmuran, Mesari berarti keberkahan atau keberhasilan. Tari rejang Sri Mesari yang terinspirasi oleh rejang desa adat Susuan menggambarkan keagungan dan kelemutan. Sekelompok wanita menarikan tari rejang sebagai ungkapan rasa syukur atas berkah yang dilimpahkan oleh Yang Girito Langkir kepada masyarakat Karangasem. Tari ini ditampilkan dengan busana khasnya berupa selendang berwarna-warni. Excellencies, ladies and gentlemen, Karangasem is also renowned for its traditional rejang dance, found in nearly all its customary villages. For this year's Piad Air, they present a unique creation titled Rejang Sri Mesari. Sri means prosperity and Mesari means blessing or success. Inspired by the Rejang dance of Susuan customary village, this performance depicts the grace and gentleness of Yum Homan, expressing gratitude to Hyang Girito Langkir for the abundant blessing bestowed upon the Karangasem people. These dancers wear distinct costumes and perform with traditional scarves. Di barisan berikutnya ditampilkan gebuk ending yang juga merupakan tradisi budaya khas Karangasem. Gebuk ending merupakan kesenian rakyat yang menjadi ciri khas di desa Pekraman Seraya. Kesenian ini merupakan salah satu jenis tarian persembahan yang difungsikan sebagai media ritual untuk memohon kesuburan serta memohon turunnya hujan pada saat musim kering atau kemarau panjang tiba. Megebuk dimainkan oleh penari laki-laki dengan aksi-aksi bertarung sambil mendemonstrasikan keahliannya memainkan tongkat rotan sebagai alat pemukul atau ngebuk dan perisai atau ending sebagai alat untuk pelindung. Para penari juga harus memiliki keberanian dan kekebalan fisik sebagai modal utamanya. Ladies and gentlemen, following is this Gebuk Ede dance, another signature cultural tradition of Karangasem, originating from Desa Pekraman Seraya. This folk dance serves a ritual function to pray for fertility and rain during long droughts. Male dancer imitates the mock combat, skillfully wielding rattan stick, nabuk, and seal or ende. The performance requires not only physical skill, but also courage and spiritual resilience. Sebagai upaya pelestarian terhadap kesenian tradisi yang hidup di desa adat, Duta Pet Air Kabupaten Karangasem menampilkan garapan topeng panca, yaitu drama tari topeng yang dibawakan oleh 5 penari dengan karakter berbeda-beda. Topeng panca dapat ditampilkan di berbagai acara, namun korelasi khusus topeng ini sangat erat dengan acara wali dan usabel yang ada di Kabupaten Karangasem. Lakon yang dibawakan mengisahkan Raja Karangasem, anak agung Anggota Ketut Karangasem yang didampingi oleh Purwi Kapuri dan juga para abdi tunggal ketika Nobia akan melakukan prosesi usabel dan mesin sebagai sarana pemahaman jagat. Ungkapan rasa syukur kepada
Ida Sang Yang Widi atas anugerahnya kepada masyarakat Karangasem sehingga menjadi tulang lipang Wongkinawi. Masyarakat sejahtera tak kekurangan sandang dan pangan. And to preserve the traditional arts that are still alive in customary service, the Karangasem delegation also presents Topeng Pancir, a classical mass band performed by 5 dancers, each representing different characters. This performance is often featured in religious and cultural ceremonies, particularly those connected to the royal line in Karangasem. The storyline recounts King Anak Agung Anurah Ketut Karangasem, accompanied by his ministers and followers, witnessing the sacred Usabel dance ritual as an expression of gratitude to the Ida Yang Widiwasa for bestowing abundance and prosperity over the people of Karangasem. Sebagai sajian penutup, Kabupaten Karangasem menampilkan garapan tematik dengan judul Jempana Mesola. Jempana merupakan singgasana atau tempat suci bagi dewa yang diusung dalam upacara melasti, manifestasi panca dewata dalam bentuk pratima dewa-dewi diletakkan di Jempana serta diusung saat upacara melasti. Jempana juga bisa merujuk pada prosesi manda, di mana jempana tersebut mesolah atau ditarikan oleh pemungut dengan gerakan-gerakan yang menggambarkan ungkapan kegembiraan dan rasa syukur kepada Yang Widi. Garapan ini diiringi dengan gamelan Adi Merdangga, yaitu sebuah ensemble musik prosesi yang menggunakan beberapa pasang kendang cedugan yang basicnya masih bertumpu pada gamelan Beleganjur kolosal. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, as the final presentation, Karangasem deliver thematic attraction titled Jempana Mesola. The Jempana is a plant queen of sacred throne for the deities carried during melasti ceremonies. And this performance is accompanied by the Adi Merdangga Gamelan Ensemble, a large-scale musical procession incorporating several bells of kendang cedugan, wrought in traditional of Grand Beleganjur Orchestra. Hadirin, demikian tadi penampilan dari Kabupaten Karangasem. Hadirin, selanjutnya mari kita saksikan persembahan dari Kabupaten Jembrana. Jembrana adalah daerah yang terletak di sisi barat Pulau Bali. Salah satunya disebut sebagai daerah Balikan. Muncul nama Jembrana berasal dari kata Jimberwana, yang berarti hamparan hutan atau wana yang luas atau jimbar. Ada mitologi yang berkembang di kalangan masyarakat setempat bahwa hutan luas ini dijaga oleh naga besar. PNAY Kabupaten Jembrana diawali dengan sajian garapan tematik berkreatif dengan mengkombinasikan gerak tari, kostum karnaval, serta beberapa kreasi inovasi untuk membangun karya estetika yang merepresentasikan semangat Jembrana sebagai bumi mekepung. Musik iringan garapan ini merupakan kolaborasi instrumen jego, kendang, beduk, jimbe, kendang Bali, serta alat-alat musik lainnya untuk membangun suasana khas Kabupaten Jembrana. Stop. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, Jembrana Regency. Jembrana is located in the western region of Bali, often referred by the local as Bali Kau. The name Jembrana originates from the term Jimbarwana, where Jimbar means fast and Wana means forest. This expansive forest is home to rich flora and fauna, and mythologically protected by giant serpents. This last wild nurse is believed to be the origin story of Jembrana Regency. Jalan.
khas Kabupaten Jemberana. Untuk mengiringi tarian joget, gamelan Bubung Gabyong dilengkapi dengan beberapa instrumen seperti kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, serta gong, kelenang, dan kelentong. Penggunaan instrumen-instrumen ini dimaksudkan untuk menghasilkan garapan iringan tari yang dinamis dan energik sebagai ciri khas tari joget Jemberana. Excellencies, ladies and gentlemen, for the next Jemberana delegation present the Joget Dance, a traditional social dance from Bali, typically performed at community events such as weddings, post-harvest festivals, and certain holidays. Joget is widely embraced as a dance of interaction and festivity. And in this paired year, Jemberana showcases a creative variation of a Jogetan choreography which highlights the distinct movements and costume unique to Jemberana's version of Joget. This creative piece is accompanied by the Bubung Gabyong ensemble. This Bubung Gabyong is a traditional gamelan ensemble originating from Jemberana Regency. To accompany the Joget Bubung dance, several other instruments are added such as kendang, kecek, tawa-tawa, suling, reog bambu, gong, kelenang, and kelentong. The arrangement aims to produce a dynamic and energetic musical score that captures the spirit of Jemberana's Joget tradition. Kelurahan Kendang, Kecamatan Jemberana, Kabupaten Jemberana. Kesenian ini merupakan hasil perpaduan kepaduan tarian serta kehidupan. Kesenian ini diperkirakan lahir pada tahun 1920-an. Kekhasan dari tari ini terletak pada penyajiannya yang menggunakan tari kebiar condong dan kebiar From known as Berku. Berku is lively traditional performance that involved in Dempet Muluk Jati in the Pancadawa neighborhood of Bandung Village, Jemberana district. This art combines percussion, music, dance, and ketidungan by institutional vocal poetry. Originating around the 1920s, the Berku performance uniquely features kebiar condong and kebiar dang dance. One a simple village entertainment after farming or gardening. Berku has now become one of the signature cultural assets of Jemberana Regency. Well, Excellencies, ladies and gentlemen, and now Jemberana is present the thematic performance titled Jimbarwana, inspired by the flora and fauna of the Jimbarwana forest. This presentation uses dance, carnival-style costumes, and creative elements of the craft and aesthetically rich piece that also reflect Jemberana's identity as the land of Makapung, traditional buffalo races. The musical accompaniment is collaborative composition featuring Jegod,
kenang beduk, jimbe, kenang bali, and other instruments to evoke Jembrana's signature atmosphere. Hadirin selanjutnya Kabupaten Buleleng. Bet Ayah diawali dengan langkah jegit bagus yang membawa papan nama kabupaten, mengenakan busana payas agung khas Kabupaten Buleleng, payas riasan yang digunakan dengan ciri khas kesir di bagian pundak, serta empat-empat dan bunga tunjung tutur dengan tata rambut yang disebut pusu songgeng. Penampilan jegit bagus kali ini semakin gagah dan anggun dengan mengenakan tenun songket dan endek sutra mastuli yang merupakan ciri khas payas agung jegit bagus Buleleng. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, the next is Buleleng Regency. Buleleng, known as the land of Panji Sakti, boasts a rich variety of arts and cultural tradition. This year, Piadaya performance by Buleleng is represented by Sekebalan Dugurnita from the State Hindu College, Stah Empu Kuturan Singaraja, which present an array of the North Bali's distinctive expression.
This period begins with a pair of Jagek Bagus, elegant male and female dancer carrying the nameplate of the Regency, dressed in the grand traditional attire known as Payas Agung Buleleng. This outfit features distinct shoulder ornaments, floral accessories such as tunjang tutur, and hairstyle called pusung songleng, a hallmark of Buleleng. And following the nameplate bearers, the next segment presents a ceremonial procession featuring symbolic items such as kober singa ambarara raja, kober swastika, banderangan, umbrellas of payung, cadong, and lelondek. The dominant red tones represent the inherited bravery of Panji Sakti, a legacy preserved through the social and cultural life of the Buleleng people, especially in their aesthetic tradition. Buleleng sebagai daerah pesisir yang memiliki pelabuhan tua yang disebut Pabean, menyimpan kehidupan pluralisme dengan penuh keragaman seni dan budaya dengan tanda pura Pancasila di kubu tambahan. Pada barisan ini ditampilkan tari Janger Menyali, Burda Desa Pengayaman, Barongsai Klenteng Lingguang Kiong di eks Pelabuhan Buleleng, dan boneka gendong dari Desa Les. Dua orang pati yaitu Ki Dosot dan Ki Dumyung selaku penasehat dan abdi setia, senjata sakti keris Ki Mundaran yang merupakan tanda keagungan Panji Sakti dalam memimpin kerajaan Buleleng juga dihadirkan pada bagian ini. And as a coastal region, Buleleng holds a long history of cultural pluralism, particularly visible in this historic harbor, Pabean. This pluralistic identity is marked by the existence of Pura Pancasila in Kubu Tambahan. The performance features several diverse cultures, arts, Janger Menyali, Burda from Pengayaman Village, Barongsai from Lingguang Kiong Temple, at the old port of Buleleng, and boneka gendong, shoulder puppets from Los Village. These are accompanied by two courts advisors, Ki Dosot and Ki Dumyang, loyal lieutenants in the kingdom. The secret headlong grace Ki Mundaran symbolize the grandeur of Panji Sakti as ruler of the Buleleng kingdom. Selanjutnya Duta Kabupaten Buleleng menampilkan garapan tari kreasi Pedaengan yang diberi nama Bunga Dengeng. Garapan tari kreasi Pedaengan Buleleng ini dipergunakan khusus pada saat upacara ngabeng, tingkat utama pada rentetan acara kebaktian keluarga, di mana semua anggota keluarga yang masih dalam satu kelas wajib memberikan penghormatan terakhir kepada tetua yang diabeng. Keunikan tradisi ngabeng utama di Buleleng adalah ngaturan bungan deng, di mana keluarga yang bersangkutan mendapatkan pemeras atau biasanya setara cucu, cicit, kompiang. Mereka wajib ngaturan atau ngejot berupa sepasang deng kepada keluarga yang melaksanakan upacara ngabeng. Garapan ini diiringi dengan barengan angklung Don Pitu khas Buleleng. Masyarakat Pedawa yang sedang panen getah aren atau jaka. Dalam bahasa Pedawa disebut ngalih nire atau nuakin, sampai dengan mengolah air aren menjadi gula aren khas Pedawa di rumah adat Bandung Rangki.
Selain itu, kegiatan memanen nira atau tuang ini merupakan laku yang sangat sakral bagi masyarakat Desa Pedawa. Ada kepercayaan di kalangan masyarakat setempat untuk tidak boleh berbicara dan saling menyapa sepanjang perjalanan ketika membawa nira atau tuang ini menuju rumah Bandung Rangki. Excellencies, ladies and gentlemen, following that is the thematic theatrical presentation titled Bandung Rangki, inspired by the traditional lifestyle of Desa Pedawa, one of the oldest villages in North Bali. This work tells the story of villagers harvesting nira, sap from around palm trees, and processing it into Pedawa palm sugar. In Pedawa culture, the act of tapping and collecting palm sap is deeply sacred practice. It must be performed in silence, no talking or greeting along the way. When carrying the sap back to the Bandung Rangki, a traditional house used for processing it. Sebagai sajian pemungkas, Kabupaten Buleleng mempersembahkan garapan tematik berjudul Agra Buana Raksa yang bermakna penjaga peradaban hulu. Agra Buana Raksa mengisahkan masyarakat Pedawa yang menjalani ritus Sabe Maluni di desa adat Pedawa, yaitu sebuah ritus yang sudah menjadi warisan budaya tak benda, penanda kesuburan, kemakmuran, dan kedamaian masyarakat Pedawa yang ditujukan kepada Yang Betara Lingsir. Penanda kesuburan ini oleh masyarakat Pedawa disebut tektek, tektek kering paungan, pelemahan, lan parayangan, sebuah tradisi kuno yang diwariskan hingga saat ini sebagai bentuk laku penjaga peradaban hulu hingga tercapai jagat kerti. Gamelan Adi Merdangga digunakan untuk mengiringi karya ini dengan mengedepankan karakter tabu-tabu Bali Utara seperti lelonggoran dan sekatian. Excellencies, distinguished guests, ladies and gentlemen, last but not least, the Buleleng Regency delegation present a thematic performance titled Agra Buana Raksa, Guardian of the Upper Rim Civilization. This piece narrates the Sabe Maluni ritual of Desa Adat Pedawa, a secret tradition passed down through generations. Recognized as the intangible cultural heritage, the ritual signifies fertility, prosperity, and peace, and is dedicated to Yang Betara Lingsir. And in Pedawa term, this is known as tektek, symbolizing the triadic balance between pawongan, human relation, palemahan, environment, and parayangan, spiritual realm. The ritual reflects an ancient legacy of the community's role as guardian of upstream civilization, striving toward the vision of Jagat Kerti. The piece is accompanied by gamelan Adi Merdangga, emphasizing North Balinese musical style such as lelongoran and sekatian.
Hadirin selanjutnya, Kabupaten Bangli. Bangli, kabupaten yang berada di kawasan dataran tinggi Gunung Batur yang disucikan, berudara sejuk, merupakan suatu daerah yang kaya akan